السلام علیکم ویوز، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہوں گے۔ چھٹی پاری کا آغاز جوڑوں اور وانگی کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ سب سے آسان اور ایزی طریقہ ہم آپ کے لیے لے کے آئے۔ انشاءاللہ آپ کوشش کریں، آپ کو ضرور پڑھنا آ جائے گا۔ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب کو مل سکے۔ آئیں باقی کا سبق آگے سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر نوٹ کروائی تھی، پیج نمبر 33 نوٹ کروایا تھا۔ آئیں باقی کا سبق آگے سے شروع کرتے ہیں۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی وآخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ قد وقال ان اللہ قال رب انظرنی انی لا ولا قال ربی انی لا املک پیوکو املیکو الزلا الا نظف نفس ذریعے سی الا نفسی ودوا الزورا کے ذریعے کی و آخی ففرق بزبری بے نظبنا بینانا و بزبری بے نظبنا و بینا نظلم نلقابض و قوم نلقومی مزلمل خرید فاس سے کا ذریعے کی نظرنا بین القوم الفاسقین۔ قال فإنها محرمات علیہم 40 سنة یتیہون فی۔ قد وقال ان اللہ قال فأذنوا انہا قال انہا مپہمو محرمات دپیتن محرمات انذرا لانظری الہم علیہم الذری اربی ذبا انذری نذرنا اربعین نذرنا تدوتن ساناتن یاتی ذریعتی ہے پیواہو نذرنا یاتیہون فی ذریعے فی الارض فلا تأسوا علی القوم الفاسقین فی ظلم فی الارض فلا فلا تدوتا سا انذرا لانظلم قد وقوم علی القوم مظلمل فی خردفا سے کا ذریعے کی نظرنا علی القوم الفاسقین واتلو علیہم نبأ آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقین۔ واتلو انذرا لانظری الہم علیہم نذرنا بزبا الزب اب زبرینی نبا ابنی الکھری زبرا دادا مزما آداما بظلام بالحق بالحق
अज़ाइज़ कर रिदवरा कर रा बिदवा कर राबा कापेरे कुर बिदबानु दवनन कुरबानन फिदफात पेशतु कापे बे कुब्बेलन वला फातु कुब्बेला मिन अदबा हिदहा दादे आहादी हिदहे मिदमा हेमा लादवलाम वालामिमलम वालम यपेयुत ता कादव बेकब्बद बा कब्बाल कादव बिदलंबल युता कब्बल मिदमिन उदलमनल अलखदरा खिदखे रिदरे मिनल आखिरी काला काला लादवला अज़का अक तेपेस्तु लादवला नुदवना लन्ना कदका ला अक तू लन्ना का कदका लादला काला अज़न नुदवना इन्ना मिदमा इन्नामा यदवया तेदबता कदवल बेकब्बा कब्बा लंपे वालू या ता कब्बालू लंपे लामलुल लाखदलालुल्लाह पेशु या ता कब्बालुल्लाहु मिदमिन उदलमनल मी पेते मुत्तेबता मुत्ता का जरिए की नुदना मिनल मुत्ताकीन। आयत नंबर नोट कर लें, पेज नंबर 34 नोट कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।